tayo, pre. Matik na inom taron. Asan baso? Ada dari matik na. Ada dari kita butuh problem tuh. Wala pa. Yo, mau pe. Pre, ako ka yung kauban din nila, pre. Gamay, gibadjok ka no. Nagkunit ang lubot. Ikaw talaga bali. Gago madali. Tigres, yawa. Yawa sinabi nila nga. Yawa madali. Ano daw kay Ibang daw? Crush daw kay Ibang. Fuck ka. Si Ma'am na ako. Si Ma'am. Sabay. Oh, ni pre. Oh, bawa mo kay Grillo. Mo na, kamu tumago dali no. Iyo naman kay boss. Sabay mo lima boss. Oh, bawa mo kay Grillo pre. Bawa mo kay Grillo. Ada lang para awan yung boss. Buang kita ni boss. Kita ni mo dai. Labot. Wala na mi porta. Lagi naman mi diri. Lagi mi diri boss. Ayo boss. Iyo boss. Gwapo kay tumutur dito pe oh. Palit guru ko anak kay gwapo kay bay saya no. Palit na sunod pa oh. Gwapo kay. Dayo pre oh. Gawa nyo. Agi ra may boss. Agi ra man boss. Sa agi nga. Wala lagi di mo. Wala. Kwarta. Kwarta. Naman mo piso boss. Pare pre. Nakalakan. Pre, hawa kay pre, gwapo kay tumutur dito may rin. Oh, basta reader. Basta reader. Ay gani. Ano kailangan nila ba ni? Wala may kwarta boss. Ayun na boss. Wala may kwarta boss. Wala. Unsa ri kailangan niyo sa kwarta? Ayo boss. Wala may ba? Wala lang yung kwarta. Tari unsa may gusto ninyo di ay? Sa. Awareness is the first step to self-defense. Not every danger is a dream. Stay alert. Knowing how to protect yourself can save your life. True strength is staying calm and prepared. Safety begins with awareness and ends with action. One moment of awareness can prevent a lifetime of regret. Self-defense is not about fighting, but about surviving. Mayan ka sa lahat, aking sinta. Kahit gaano man kalalim, ay akin niyang lalanguyin. Kahit gaano